Hello everyone, welcome back to Puff TV Studio. I'm Amin and we are right here in Tallinn, Estonia, right in the Black Nights Film Festival. In this episode, we're gonna talk about a film, Seed of the Desert. And the director, Sebastian Pera, is here to talk about the process of the making of this movie. Also, we have a translation, Javier, which gonna translate these words and make the interview a bit easier. So here we go and start. Hello, how are you doing? Fine. I'm fine, thank you. Wonderful. Alright, so let's start and talk about the idea first. So how did you get the idea first for making this movie? Ok, let's try, Javier. La historia pues nace de una recopilación de momentos propios, de momentos de amigos, de momentos de familiares. Y parte, digamos, de un elemento en común que es la sensación de que no tenemos inocencia. Mm-hmm. So actually the idea come not just from just one single idea, but a compilation of different ideas, of different conversations with friends, family, and all them put together, and all of them were having like a common point, which is like we don't have innocence. We kind of lost it in some part of the way. Exactamente, y para nosotros era muy común, digamos, reunirnos en el patio, en el recreo del colegio, y ser consciente de que muchas de nuestras amigas tenían conversaciones donde simplemente explicaban cómo habían abortado. Y para mí era como si hablaran acerca de, no, pues vimos tal novela, tal capítulo, esto pasó entre los personajes. Y eso me hizo ser consciente de que pues estamos realmente pues viendo algo que es bastante agresivo, pero que está muy normalizado. And then back in time in the backyard of the school, in the free time with the colleagues, sometimes we were even listening the conversations of my female colleagues, and they were speaking like so quietly and so normally about things like being so young, like they were having abortions or like miscarriage and things like that, and we were listening to it, and like for us it was like listening to a telenovela or something like that, like something like it was like so far away from us, but at the same time so common and some from daily life, so being common but at the same time so strong and so dry in their lives that it was shocking for me. All right. So basically, it came out of the real life experience. Okay. But did you add any sort of creativity to this idea as well? ¿Cómo fue la pregunta? Disculpa. Que si además de las conversaciones privadas y tal, si hay una parte más creativa de tu parte que añades a la peli. Sí, correcto. Digamos, durante todo el proceso de investigación de la película, me di cuenta que lo que pasó en mi infancia al sur de La Guajira, también pasaba en el centro de La Guajira, al norte de La Guajira. Y eso me dio como la sensación y la intención de que quería contar algo que pasara en toda La Guajira. Y conforme escribí el guión me di cuenta que no solamente pasaba ahí, también pasaba en toda pues Latinoamérica. Entonces llegó un punto donde lo que escribí como ficción pasó a ser pues bastante real. One of the process of writing the script and becoming these personal stories, becoming a movie, is like the point of realizing that the local microcosmos was actually universal, because once he went out of the south of the Guajira, which is one desertic part in the Caribbean, Colombian, in the Colombian Caribbean, he also realized that the medium Guajira was happening also in the North Guajira, was happening then in the whole Colombia, and then actually in whole Latin America, the situation of young girls and young women, and young men as well. So then when he was writing that script, he was realizing that it was a common issue, so let's put it into a story to also share that common issue on a storytelling. All right. Por ahí, ¿no? Perfecto. Nice. Okay, so let's move forward a bit and talk about the location. So you have done this film in northern Colombia, if Okay. I'm not wrong, right? So could you please tell me that, first of all, tell me that how the situation of the location over there influenced your theme deeply, and did it have any sort of how do we call it, like challenges in terms of filming first, and did you get any sort of inspiration by the location into the idea as well or not? Ok, siento que puedo responder esta pregunta con 3 puntos diferentes. Primer punto, el hecho de haber filmado donde filmamos, que fueron locaciones en Manaure, en el Cabo de la Vela, pues todo el norte de La Guajira, me hizo ser muy consciente de que, como les dije ahorita, todo lo que pensé como ficción fue realidad. Y eso fue como un golpe muy emocional porque me di cuenta que muchas de las cosas que eran 100% ficción, como ciertos diálogos, sí habían ocurrido y se le habían pasado a muchos personajes. So regarding the relation of the locations with the storytelling, we can divide that in 3 main points, and the first one is like
while visiting the locations, while scouting in different points in the north of Guajira, it was the first point of realizing that the real facts that I was experiencing and knowing, they were really totally rooted on the landscape, totally related. Exactamente. El segundo punto de inspiración fue que meses antes de filmar la película, estaba como volviendo a mis orígenes, volviendo a pensar como que, ok, ¿por qué quiero contar esta película? ¿Por qué la quiero contar así como la quiero contar? Y dentro de mis documentos volví a leer La estética del hambre de Glauber Rocha y fui consciente de que la filosofía de la película era exactamente esa. Contar las cosas que pasaban, intentar como no manipular tanto las cosas, sino simplemente como buscar contar una historia como que fuera latinoamericana y que contara como todas esas cosas que duelen sin la intención de que pues se gustara por fuera, sino simplemente contar. Y pues me di cuenta que la estética del hambre aplica también en la psicología de la estética del hambre de nosotros como guajiros o nosotros como latinoamericanos. So the second point of inspiration was like not let the landscape overwhelm the story, because as it's so rooted in the reality. At that time, for me, was a personal process because I was coming back to my original location and visiting those places. And at the same time, I was reading one book, which is The Aesthetics of the Hunger from Glauber Rocha, one of the an axe of the Latin American culture, and it speaks also how we feel with those facts. And it helped me to understand that besides the landscape and the location, it's like set part of the storytelling of the story. We don't need to then fiction overwhelm the reality, so that we have to meld them together. True. And actually, in some point, besides that, the Aesthetics of the Hunger, it's a book that speaks about all Americas. We could apply specifically to Guajira and how the Guajiros react to such realities. Exactamente. Y el tercer punto es este lugar tan hermoso, con paisajes tan preciosos, el mar, el viento, todo eso. Aparentemente, pues su único punto a favor es el hecho de que todo sea bonito y no fue lo único. También el tercer punto importante de esta locación es que fue tan árido, fue tan agresivo, que hizo que muchas situaciones cambiaran. Y que los personajes durante todo su viaje psicológico tuvieran golpes en el que se dieran cuenta como que, ok, estamos actuando cosas, pero estoy en un lugar que se parece al lugar en el que nací y ya entiendo por qué es que los personajes están así de afectados. Entonces llegó un punto donde la locación y lo agresivo del lugar los afectó a ellos emocionalmente y todo eso pues fue captado por la cámara. Entonces fue como una especie de maldición, bendición, se podría decir. So, also in that part of the Colombian landscape, it's beautiful because you have the sea, you have a nice breeze and wind, you have all the like shape landscape, but at the same time we realize while filming that it's a really aggressive land, and sometimes like punish you and punch you in the face, like this breeze could be like a harsh wind and so on. And while we were filming, our characters, our actors were also affected by these punches of the landscape. So in a way, they were receiving this emotional influence of the bumpers of the landscape. So somehow in their performance, they were translating that duality of the landscape, not only being beautiful and enjoyable, but being like also somehow harsh with us. So in a way, we were like enjoying and like diving and like driving on a duality of like good and bad spell, both at the same time. No? So to tell like being coarse and being like in a good will as well. Okay. Yeah. Okay. Interesting. Such a very brief. I totally understood that what is actually happening there. Nice one. All right, so let's talk about the casting. So I know that the actors had this sort of role that they had to. There was like this challenge of playing very natural and basically naturalism, and have so much emotional over there, like rawness emotions. So how first could you manage to find such actors that actually can understand and comprehend and digest this sort of roles? They can actually play it. And what were you thinking of the filter that you have put for them to sort them, and then for in the castings you could choose, and then you get the play out of them in the film? Ok, entonces para eso tengo como dos puntos importantes. Lo primero,
al ser personajes que partieron de la realidad, como por ejemplo, digamos, personajes como el Bojote, Cayo Cayo, que se basaron en familiares míos, en amigos míos, inicialmente mi intención fue como que, ok, quiero que se parezcan a ellos, quiero que tengan cierto parecido a los amigos míos reales, para ver como qué otros recuerdos pueden pasar mientras los preparamos. Pero al momento de hacer casting me di cuenta que no era lo suficiente. Aparte de eso, ya que está la segunda parte de la respuesta, era importante que tuvieran como una especie de mente 360, en el que no solamente entendieran por una parte mis indicaciones y mis direcciones, sino que también hubieran vivido cosas similares. Porque soy consciente de que pues el tema de la memoria emotiva y el tema de poder llevar recuerdos al set es bastante útil. ¿Y qué pasó? Que al momento de preparar a los actores, me di cuenta que habían pasado por las mismas cosas que yo. Y eso fue como un golpe súper fuerte porque volví otra vez a ese punto en el que me di cuenta que la ficción no es tan ficción. Y muchas veces uno, pues, al momento de filmar tenía golpes súper fuertes al darse cuenta que uno había escrito realmente cosas que sí pasaban y que no pasaban solamente cerca de uno, sino también mucho más lejos. Entonces, eso fue como la parte fuerte. Yeah, the process of the casting was like following 2 points. At the first time, in the first point, it's like some of the characters are inspired by friends or relatives or something like that, and there are characters like Cayo Cayo that they were like specifically looking for a type of shape of person that can impersonate that character that I have in my mind, and because it was based in a real person or in facts that I knew. But then, while the process of the casting, I realized that they need to have another layer, not only like shape looking like them, but also to have process similar situations and similar facts of the original characters, because then the actor bring like an emotional courage, some personal background that somehow it reflects on the screen, because the weight of the reality, while being a utopical or post-apocalyptic fiction, the weight of the reality is so rooted in the story that at the same time, like, those actors needed to have the set background. So while I was casting them, I was knowing them, and then I realized that some of them that have my same background, like coming from similar places and have experienced similar stuff, and they brought that to the script. They brought that to the shooting. Y por otra parte, pasó una cosa muy importante y fue que pues escogimos a los actores, hicimos el casting, hicimos como todos esos filtros y al final pues teníamos que hacer la preparación actoral. Entonces en la preparación actoral nos dimos cuenta que todo lo que ellos habían dicho en el casting, en la preparación, pues era como la especie como de punto del iceberg y tocaba ir un poco más al fondo. Y en ese punto me di cuenta que pues gran parte de ellos pues tenían otro tipo de traumas diferentes a los míos y tocaba trabajar esos traumas. Tocaba primero como hacer un proceso en el que estuvieran calmados, en el que se sintieran en un lugar seguro, para después meterlos en el choque de estar filmando. Entonces fue un proceso también un poco largo en eso, porque en la preparación actoral tuvimos que darle herramientas como un coaching también, ¿no? Como un coaching, tuvimos que darle herramientas para permitirse estar en una situación vulnerable y al mismo tiempo salir de esa situación vulnerable. Y eso fue un proceso que demoró un poco el rodaje, demoró un poco la preparación, pero nos dio el resultado de que pues esos fueron ellos y pues quedó en pantalla. Yeah. So also the point is like once we cast them, we start the choosing of them and the selection. We knew these certain stories and this certain like common background that we have, but once we were preparing the characters, we start to realize that was just the peak of the iceberg. And actually, most of them they came with deeper traumas that we were imagining, and also different stories that not like mine. And we were kind of really seeing that we have to take care of that, actually put them in a safe place, and while open up for preparing the story, being aware that we cannot like not put in consideration that they were in a with a lot of vulnerability. So we have to like form them, coach them, like be with them for being able to open up through the vulnerability and actually be able to perform and to take out all those things and being reflected on the screen. Okay, all right. All right, so one more question to go is the content of the film. So you have talked about a bunch of
important issues over there, like smuggling of gasoline or unwanted pregnancy. First of all, tell me that how could you manage to combine and blend these sort of issues all together in one film, which actually feels not awkward. It feels normal when you're watching it. First, tell me that, and then tell me that basically how film actually explore this sort of content. Ok, pues yo me acuerdo que con el productor, siempre que estamos como en sesiones de guión conversando, decíamos como que, ok, ¿cuál es el tema principal de la película? Y el tema principal de la película pues podría ser tema de gasolina, temas de aborto, temas de relaciones, pero pues al final de cuentas es una historia de amor que se ve envuelta en todos estos conflictos de la pérdida de la inocencia. Entonces siento que ese tema recurrente, que nos gusta mucho llamarlo como esa imagen fractal, que sin importar cuánto zoom le hagamos, seguimos viendo como la misma imagen. Es lo que pasa con la pérdida de la inocencia. Y sentimos que ese concepto, Lost of Innocence, está como presente como en toda la película. Y ese fue como el norte. O sea, digamos, sin importar si vamos a hacer una escena en la que un chico habla con otro chico acerca de contrabandear gasolina, el concepto es pérdida de la inocencia. Sin importar si la gente dice, si la pareja dice, no, voy a estar contigo hasta el final, igual está ese concepto, pérdida de la inocencia. Entonces, ese fue como el elemento principal que consideramos que fue como el que nos permitió ir como de esta forma tan directa y tan natural como mencionas. Y era como que, ok, no queremos estilizar nada, no queremos suavizar nada, tal cual como se dice. Entonces, sentimos que de pronto eso fue el elemento que hizo que ustedes tuvieran esa sensación de que todo iba directo. So the main point to be able to meld different topics that they make this movie special, like being in a no topic society, smuggling gasoline, different gangs, different iconic characters and so on, was because we have a really clear goal and we have a specific aim and an axe of this story. And the main theme is the loss of the innocence. That's it. Besides what is going around, besides of the subtopics, besides like all the cool appearance of the characters and all the custom and the races and stuff, it's like the loss of innocence. So if some characters are discussing, I'm gonna love you forever, or I hate you, or I have to smuggle some gasoline and bring it from here to here, still the bottom line is always the loss of the innocence. So that a common story that we were all aiming together was what I keep everything together and make us carry on with the movie. All right. Okay. Thank you so much. Thank you so much for coming up. It was such a wonderful pleasure to have you guys over here, and great job for this film. I hope you guys have a great successful days, and like in the festival first, and then upcoming festivals also in continuous like days. Thank you so much. Thank you so once much. again, Yes. thank you so much for watching us. Bear in mind that you have only 7 more days to come to PUF and watch these sort of films that they're screening over there. Thank you so much once again, and till another interview. Peace out.